ड्रॉप साइड ने गुज़श्ता पाकिस्तान में अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ होने वाले एहतजाज में 35 शहादतों की तस्दीक की है। इसके अलावा आप ये वीडियो देखिए। 16 अफराद कराची में शहीद हो गए, 7 अफराद गिलगित में मार दिए, 6 अफराद स्कर्दू में शहीद हो गए। इस्लामाबाद में 6 अफराद अपने महबूब रहबर की मोहब्बत में रोडों पर निकले, रस्तों पर आए तो उन्हें हमारे रियासती हिफाजती इदारों ने गोलियों का निशाना बनाया और उन्हें शहीद कर दिया। 35 शहादतें पाकिस्तान में हुई हैं, 35 शहादतें पाकिस्तान में हुई हैं। लाहौर समेत इन सारे शहरों में, इन तमाम शहरों में जख्मियों की तादाद सैकड़ों में है। अफसोस कि क्या पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तानी शहरियों पर ही खर्च होगा, यानी उन्हें मारने पे खर्च होगा, शैल मारे जाएंगे, गोलियां मारी जाएंगी। मैं वो मंजर आपके सामने बयान नहीं कर सकता, इंतहाई तकलीफ दे मनाजिर रहे। होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान की सरजमीन से अमेरिका के सिफारत खानों की नजासत को पाक किया जाए, पाकिस्तान की सरजमीन से इन जालिम हुक्मरानों और हुकूमतों के सिफारत खानों को ख़त्म किया जाए। लेकिन आपने बहरहाल ट्रम्प अमन माहदे की सूरत में जो कुछ तय किया है, जिसे हम नहीं पूरा पाकिस्तान ना लाएं, पाकिस्तान का शहरी ना लाएं, शायद उस बुनियाद पर आपको ज़रूरत है कि आप इन जालिम हुक्मरानों के साथ जालिम हुकूमत इस पर ड्रॉप साइड ने जो आपको बताया कि उसने भी तस्दीक किया और ये अलामा साहब ने भी फरमा दिया है कि कराची में कितने लोग एहतिजाज में मारे गए और गिलगित में कितने, इसके अलावा इस्लामाबाद और लाहौर में इतने एहतिजाज जहाँ पर हुए वहाँ पर गोली चली और जिसके नतीजे में बहुत सारे हमारे जो भाई थे वो शहीद हुए। तकरीबन उन्होंने 35 का डिजिट बताया है इस हवाले से। तो यहाँ पर फायरिंग का जो रिवाज है या एहतजाज करने वाले उन पर फायरिंग का रिवाज अब बन गया है। मतलब कोई भी अपने लिए एहतजाज करता है तो उस पर फायरिंग खोल दी जाती है। अब ऐसा अंदाज़ लग रहा है कि अब हम सिर्फ घरों तक महदूद रह सकते हैं। अब किसी काम में भी अगर बाहर निकलना हो तो तब भी नहीं निकल सकते। अभी ये वहाँ कराची में जो अमेरिकी कौंसलेट था वहाँ पर ये बताया जा रहा था कि उन्होंने फायरिंग की है। वहाँ पर जो तैनात थे उन्होंने फायरिंग की है। वहाँ पर पुलिस ने उनको मुजाहरीन को अंदर जाने से नहीं रोका तो वहाँ पर फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में वहाँ पर लोग शहीद हुए। उन्होंने 16 का डिजिट बताया इस बारे में। तो हमारे जो बड़े हैं अदारे के और जो हमारे बड़े लीडरान हैं वो ये कह रहे हैं, वो जो अमेरिकी कौंसलर उनसे माजरत कर रहे हैं, बजाय कि उनसे उन जो लोग वहाँ पर मारे गए हैं, शहीद हो गए, उनका हिसाब मांगने की बजाय उनसे माजरत कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई या लोगों ने जज्बात में आकर ऐसा फ़ैसला किया। तो हम ये कंट्री मुसलमान कंट्री है, इस हवाले से अगर ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। इसका हमें उनसे जवाब मांगना चाहिए था, बजाय कि उनको सॉरी कहते। यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल कमांड के मुताबिक 3 अमेरिकी त्यारे जो लड़ते हुए वाक़े में गिर कर तबाह हो गए, उनमें 6 पायलट थे जो उनका कहना है कि ये फ्रेंडली फायर थे, जो मतलब किसी ने इत्तेहादी ने गलती से उनको फायर कर दिया था जिसकी वजह से वो गिर गए। अब पाकिस्तान ने इनकलाब की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने ड्रोन मार कर ये तबाह किए और यहाँ पर कुवैत में ये वाक़या पेश आया जहाँ पर 6 पायलट थे वो सेफ़ है, उनकी ज़िंदगी बच गई, लेकिन 3 जो त्यारे थे वो गिर कर तबाह हो गए। ईरानी ज़राए ने दावा किया कि उन्होंने खाइबर मिसाइल इस्तेमाल करते हुए नेतन्याहू के ऑफिस को निशाना बनाया, जिनमें उनकी जो वहाँ पर दफातर थे वो बिल्कुल तबाह हो गए। उनका जो आयरन डोम था वहाँ पर जो इंटरसेप्ट का जो सिस्टम लगा हुआ था वो भी इस मिसाइल को रोक नहीं सका। वो सीधा उन्होंने जाकर नेतन्याहू के दफ्तर को हिट किया। उनका यह दावा है कि वहाँ पर जो नेतन्याहू मौजूद था या नहीं था, उनके दफ्तर को हिट किया गया है जिससे उनकी जान जा सकती है। पाकिस्तान में मौजूद यूनाइटेड स्टेट एम्बेसी इस्लामाबाद ने ऐलान किया है कि 2 मार्च के हवाले से जितनी भी फ़्लाइट्स हैं या वीज़ा वगैरह हैं उनको कैंसिल कर दिया है सिक्योरिटी खदशात की बिना पर, क्योंकि कराची और लाहौर में, पेशावर में भी एहतजाज की कॉल दी गई है और लोग एहतजाज कर रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने अपने शहरियों को और अपनी एम्बेसी के लोगों को यह हदायत जारी की है कि वो एम्बेसी के इर्द गिर्द रहे, बाहर नकलो हरकत को महफूज रखें या कुछ हद तक करें, बाहर निकलें।
کیونکہ ان کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ بیان باضابطہ رپورٹ کے مطابق رپورٹ کیا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو ایران میں حملہ ہوا ہے وہ اس کی مدت 4 ہفتوں یا اس سے کم ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ آپریشن 4 ہفتوں کے لگ بھگ مکمل ہو سکتا ہے۔ یہ مشن کے دوران انہوں نے جب فیصلہ کیا تھا تب یہ پوائنٹ رکھا گیا تھا کہ یہ تقریباً ہمیں 3 سے 4 ہفتے لگ سکتے ہیں اس مشن کو پورا کرنے کے حوالے سے۔ آپ اس بات کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ مسلمان کنٹری جو ایران ہے ان کو ختم کرنے کے لیے کس حد تک جا رہی ہیں، اور مسلمان جو آپس میں گتھم گتھا ہے وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ اس وقت 12 ممالک اس جنگ کی زد میں آ چکے ہیں، جو آپ براہ راست دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ ایران کے علاوہ بھی ان کے خلیجی ممالک جو ارد گرد ہیں وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو چکے ہیں، کیونکہ وہاں پر امریکہ کی جو بیسز تھی ان سے وہ حملہ کر رہے تھے ایران پر، اور ایران نے ان پر واپس اٹیک کیا، جس کی صورت میں وہ ممالک بھی اس کی زد میں آ گئے، اور UAE میں بیشتر جگہوں کو خالی کروایا گیا ہے، اس لیے کہ وہاں پر کوئی بھی ایسا خدشہ پیش آ سکتا ہے جس سے عام شہری سویلین کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کی پیش نظر انہوں نے وہاں پر وہ مقامات جہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے یا جن کی بلڈنگ بہت زیادہ اونچی ہیں ان کو خالی کروایا گیا ہے، اور یہ باضابطہ طور پر انہوں نے اعلانیہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی سعودیہ میں جو مقیم تھے وہاں پر بادشاہ وہ بھی محفوظ مقامات پر چلے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دبئی کے جو کنگ ہیں انہوں نے بھی باہر جانے کے راستے کو چھوڑ دیا، اور وہاں سے ریاض یعنی سعودی عرب کی طرف وہ جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ خود کو محفوظ مقامات پر لے جائیں۔ گلگت اور سکردو میں 3 روز کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو گھر تک محدود رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وہاں پر سیکورٹی کے پیش نظر ایسے فیصلے کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کی عمل و حرکت کو محفوظ یا محدود کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر سیکورٹی جو ہے وہ اس گشت کو جاری رکھیں گی اور وہ علاقوں میں گشت کریں گی۔ پچھلے روز آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے احتجاج ہوئے جس کی وجہ سے وہاں پر گولی بھی چلی اور لوگ بھی شہید ہوئے وہاں پر، اس لیے وہاں سیکورٹی خدشات پیدا ہو گئے ہیں، جس کی صورت میں وہاں پر 3 روز کرفیو نافذ کیا گیا ہے تاکہ لوگ باہر نہ نکلیں اور نہ احتجاج کریں، وہ اپنے گھروں میں محصور رہیں اور اپنی زندگیوں کو اور دوسروں کی زندگیوں کو محفوظ بنائیں۔ اگر یہی صورتحال چلتی رہی تو ہمارے جو خلیجی ممالک ہیں وہاں پر اور پاکستان میں پٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھنے کا انکشاف ہوا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو پاکستان میں پٹرول کی قیمت 350 تک جا سکتی ہے، میکسیمم 350 تک جا سکتی ہے۔ اس کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی، بے روزگاری اور اس کے علاوہ کاروبار میں مشکلات پیدا ہوں گی، کیونکہ سارا جو ہمارا کاروبار ہے وہ زیادہ تر ٹرانسپورٹ پر ہے، اور اس پر مشکلات پیش آئیں گی، جس کے پیش نظر پاکستان میں کاروبار کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اور غربت بھی بڑھ سکتی ہے، اور جو مہنگائی ہے اس میں بھی حد اضافہ ہو سکتا ہے۔